No, then maghinunghong I mean, kaan ka ng, hala, uy, mga na pag ito akong kauban nga, hala, mura man, ka mong silingan. Huy, dili na para sa silingan. Para na nato. No, it's not for the silingan. It is for you and me and us. So, upat me, no? Then, nag-change mig-time, alas 3. Grabe yung kayo, makaingon yung ka nga, hey, kakapuya po day kayo magpaduol ta sa Lord. Pwede pag ito mataw magpaduol, no? Pero naningkamot, ug naningkamot, yung kung magpaduol sa Ginoo kaniyo, kung nga, Lord, di ko ganahan nga mamatay ko diri nga di ko makapangayog pasaylo. Sa tanan ako nga gisakitan. Wala to ilabot tong mga grade 1 mga nga matay na tong uban, no? Kay gipang dingge, wala gyud ko adto. So pasensya na jud kayo. Kanina lang hinumduman. But then I remember that the life of Zacchaeus is highlighted here, that Zacchaeus was short. Mubo. Igsoon, I may not be as short like Zacchaeus, but I have lots of shortness in my life. I'm short of faith. I'm short of love for the Lord. I'm short of trust of the Lord. I am short, so short that I really cannot see God. I cannot. Because I am so mubo. Mubo tanan. Akong tanan sa akong ugalingon, ako ang Ginoo. No? I give credit so much in my life that I forget that God, oh God, ikaw man di Ginoo ang tagiya sa tanan. Ang tingog, may intellectual, everything. Ay, apil dyan ang kagwapa. Dili pwedeng dele. No? Ang tanan sa Ginoo gyud. So, ang nahitabo ana kay daghang panon. Ngano man, why is it that I am so short? Because of the panon. And it says here during the time of Zacchaeus, panon og tawo. Like a lot of people, but the panon in my life is all the things in this world. That is panon, luxurious thing, material, kwarta, tanan. Muna'y mga panon, igsuon. Muna'y makatabo nimo. And then it's so overwhelming, nga gahangad na ka sa tanan, mga gasimba na ka sa tanan, nga panginahanglan no nimo, nga kwarta, ana na, laag diri, ari, sapatos nimo, mahal kaayo, no? And then, you fall short so much that you cannot see the glory and the grace of God. And you forgot that when you go to sleep and you wake up in the morning, that's blessing. No? So, ingon ani nahitabo, tungod kay sa daghan kayong panon nga nagtabon sa akuang, naungjud ko kwarta. Basta bitaw hilantan ko, then matawag ko sa akong mami, hilantan ko, may siya nga, ay, blue bills, rin ang kuan ana, maayo. Tinuod jud, og taplakan kog 10,000 maulian jud ko. Pangutan na si Glenn, atong niaging adaw, gisapot jud kay ko, kay gikapoy ko niya, mag-request pa siyang paluto og sudan na hey, kapoy po na, pero gitagaan ko niyag nilibo, na ulian jud ko insigida. Mura nakaingon jud ko nga, murag nindot ni siya nga tambal. No! So, ang nahitabo ana is that nagtabo na sa ako busa. Midagan siya una sa panon. Igsuon, di ka angay tabunan sa panon. So if there's a panon in front of you, kanang i-offer sa kalibutan, you have to really run fast and you have to leave it behind and choose your God over that panon. So nanihitabo, I think I didn't run. I don't have the capacity and capability and the strength to run away from the panon. Kay lami beya. Overwhelming. Ganahan ko ani. Even if na ako sa prisuhan, sige ko yun sa mami. Padad ikog package. Kinahanglan kong sapatos. Gamay rin kayong lugar dito. Yung mga rubber shoes. Padyo ko kanang mahalon. 30 mil. Wapagyo ko na human. And then my mom told me that even if I give you everything that you need, it doesn't change the fact that you are in jail. Amen. That you are in a place so limited. It won't change. It won't change. Bisan pang maghigda kag kwarta pero galantaw ka sa rehas, it won't
change. Amen. So ang nahitabo ani tungod kay kani siya midagan apan ako naglakaw ra gyud ko kay madok ta dasmag no masamad ato ang madaot ang ato ang skin. Grabe kay kabrat. What God gave to me is that He Himself cleared the panon. Hallelujah. Iya kong gidakop igsuon tungod kay busy kayo ko. Kinahanglan ibutang kaniya sa usa ka lugar tungod kay busy ka. You cannot hear my voice because you are hearing a lot of things outside this world. So I have to put you in jail, in a confinement. Hallelujah, may gani ako sa ospital. No? Because that's confinement. Anywhere is confinement. Kung asa ka na priso, you think that prisuhan is physical? No. There is a prisuhan is spiritual. Kanang magsimba ta nga dili tinuod nga Ginoo, that's a spiritual prisuhan. Kanang mental, no? Financial, naputos sa utang. Anywhere that you are so imprisoned, that is a prisuhan and that is a confinement. You have to really ask God, okay, what do you want me to do? Maybe I'm not living in my purpose. Hallelujah. Amen. So, mao na siya nahitabo sa akuang kinambuhi no midagan ni si Sakeo una sa panon misaka sa kahoyng sikamoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Hallelujah. Now you know what? You know how good and generous God is. Because there were times inside the jail nga 6 months siguro to or so, nga di ko kakita sa akong mga anak, moadto lang sila dito, maghatod lang sila og kanang groceries o kwarta. Then matingala na lang ko nga, hala, nalagi ko'y kwan, asa ting mga bata, wa jud ko'y dalaw igsoon. And then, it is so hypocrite for me to say nga, di yun ko maibog anang uban nga kada adlaw gidalaw, anang wala jud ko'y dalaw, once a month ra gyud niya, katugitang-tang jud apil sa Ginoo. Nalibog jud ko nga, no? But then, igsoon kinahanglan i-break yung kagaya ni Lord. Hallelujah. Because if you are not empty, di siya kasulod. Amen. Thank you, Lord. Thank you. And kana nga time nga sige kog hilak kay grabe kay kalimtan na mura naman kog iruan ni nga gipasawan bitaw then ang lakaw na nang tag-iya. Siya ko kakita nila. And that I used that time crying to the Lord and then God told me that repent. So akong gihimo igsoon. Christian na ko na ha. 2 years after na nga na ako dito. But it's a battle. It's a process. So ang akong gihimo, ako yung gihinumduman tanan akong sala sugod sa kinder. Ha? God knew what I did. Hallelujah. Amen. All of it. Even the things that I forgot or trying to forget or in denial about, God remembers all of it. But I was there in my bunk on my knees. Luhod yung ko, gihinumduman dyan na ako tanan, tagsa yun ako nag-present sa Ginoo. And I told him, I know you know. I know you know. But I just feel that I really wanted to say it to you that I also know what I did. And I told him, and I accepted. And you know what? And I asked God, can you humble me? Because I am so prideful that even if napas sa prisuhan, di gan magpalupig. No, di gan magpapire. Kaya gusto gyud nga mo gyud famous mga ingon ana, no? So I said, I want to experience humility. How was it? What does it look like? Unsa itsura ana? I want to experience patience. I want to experience you. I don't want to say like love like Jesus just by my mouth. I wanted to this heart to really experience like how is it to really love like you. No? So nahitabo na igsoon mo to siya nag-appear gyud siya sa ako igsoon. Silaw kay udto kay tutok nga silaw jud kay ang grabe jud kay kahayag sa among silda nga nag-ana jud ko and I saw this belt. No, nga nabasahan gyud ako sa Bible mga I saw this belt, this specific belt. And a specific cloth
specific sandals, and then firing on the wall, and then on the floor, makita yun ako, Hebrews 13:5, sige gugug sulat kay magkayug yun sa kuan, walay word. Wise gid ang Jesus, no? Kay tagaan kag word, di ka ablik Bible. Mag-anak naman ka mag-TV. Ay, mo din na, no? So, ako dyan ang gisulat. So, I have it all here. Ako nang kun appeared in my dream, appeared on the wall, appeared on the floor. So, gasiga-siga, ginagapaingon gid siya na ako mo nang kabalo dyan ko, Ikson. Nga bisa pag-unsa ka, apike akong kaso because my kaso is non-bailable. Zero chance nga makauli. 40 years to life, ingon anak kabugat. I know that God will really handpick me. God will really give me a chance to live a life nga kanang naa siya para ma-experience na ako. Why? Because He gave me Hebrews 13:5, no? That I will never leave you. Never will forsake you. And God is really generous. You know what? I told Him, Lord, grabe kay kung kasakit, Lord, tungod kay wala gyud ko gidalaw sa akong mga anak, kanang hatdan ako, sakitan jud kay ko, maulaw ko maingon na ng uban nga na sila dalaw niya ako, wala nya magbukot ra gyud ko, Ikson, magbukot ra gyud ko na maulaw kay ko, no? Kay kabalo gud ang mga taga Dipolog nga dako kay among clan aning Dipolog. Jud ko'y dalaw, akong dalaw sa 4 ka tuig, wa jud kaabot og pulo. Siguro pitura na ko mga close friends, akong anak, akong mami, umuli, akong igsoon, muli pa. Ikag Amerika, mo dalaw, kay nasa dool. Maglagot ko, yung narabi party sa balay, mga irog bling house. No, nya balunan pag yung sudlan. Yerbay uli. Na? But then, I told the Lord, grabe jud kay na akong sakita, Lord. Ako feeling yun, Lord, kay ako na lang yun isa, o ikaw. Ikaw na lang yun nabilin sa akong kinabuhi. You know what God told me? Jesus said, perfect. When everybody is gone and you feel like I am the only one left, I want you to remember that I am enough. Amen. No? And then right there, when I hear that, Jesus said, I am enough in your life, and that hole, that empty puzzle, that missing puzzle that I've been carrying my whole life is completely sealed. Sealed. Anak ko sa akong kinabuhi nga, ikaw hindi. Ay, sagod ta. Uy, natigulang ta aning hinulat aning. See, youth, don't waste your life. Amen. If you think this is a waste of life, umingon sila nga atong Ginoo dili tinuod, umingon sila nga kani atong gihimo, gausi kata sa atong oras. Look at us. Wala tay tanduway, wala ta nagpakasala sa gawas. Kung dili ni tinuod, di ta alakanse. Amen! No! Di kita alakansi kisa may kansi ito mga buluyago, no? Alakansi ako maibog jugay kog mga youth nga, wow, asa man taong ko ni mga panahon. Pili edad mo 16. Hoy, 16 nga gadi sige na makog panglambos og pitsel. Sa mga nawong, ng mga mag-inom mga banha, diha. No? Lambusan ako ng pitsel. Paghilom mo ha, kay gipakyaw na ko ning lugara. O, di ba? No? And then, God says, I am enough. The same way that a sycamore tree was right there. You know what, sycamore tree? Di na siya basta-basta igsoon nga mudako. Di na siya itanom pa na. And over the years, pila ka tuig, mudako nag-ayo ay pa. But you know what? If God will call you one day, He will prepare a sycamore tree for you to get. He will prepare a sycamore tree so you can just go up there and you can see Him. Like Jesus. Muagi na po ni Jesus. And you know what? God is not pakipot. Ha? Umuanag ka, Jesus! May na siya, dali. Na! Di siya pakipot. But we have to really sing it igsuon.
We have to really like show him that we really want him. Di siya pakipot. Kanang uban, naibog ko ni mo, bahala ka diha. Paghirang diha. Kalagot mo ha. No? Kaya magpangayo pa ko bulak, mangayo pa dyan. God is not like that. Your God is not pagkipot. Mag-agi-agi na siya ninyo. Mag-agi-agi na. But then, all you have to do is really ka maningkamot. Musaka ka sa kain kasi ka puro makita ni mo si Jesus. Then, pag-agi to, wow na wow. Amen. So, sa pag-abot dito, may hangad judayin siya. No? Actually, wala siya gitawag. Ni Zacchaeus. Kabalo lang yun siya nga na ay putot dito yung saka. Come on! Zacchaeus, according to the Bible scholars, Zacchaeus is just 4'10". Putot yun. Dito mag-finiling dire. Na? So, pagsaka niya, may hangad dayon siya. No? May hangad siya. Og niingon siya nga, kanaog dayon. No? Kanaog dayon. Wala siya niingon nga, oy, mahuman ko dire sa ako ang kuan business ay ka mo naog. Wala siya naingon og unya. You know what? Every time you have an encounter with Jesus, it's not later. It's always now. Right here. Right now. In this place. And not later. Not tomorrow. But dayon. Right away. Anak ragid siya kanindot. So kani po si Zacchaeus, magaywan hagbong. No? Grabe po gay ni. Wabe ta ka balog, wabe na gisulatanan. Magwa niyo nasangit pa ang short ni Zacchaeus. Hoy, malangan kayo ta. No? But then, bayo kanaog dayon kay adto kumuabot sa imong balay karong adlaw. Why is it Jesus inviting himself to his house? Because kanang sa mga Arab nga mga countries, kanang sa mga uban nga mga countries, o kita naaga ni mo, "Muadto ko sa inyo." Hoy, ayaw sa ron, manglimpyo sa ko. Wala may bugas na ko ana. But then in some other countries culture difference. Some other countries mayong gani ka nga, "Muadto ko sa inyo," it means right now. So Zacchaeus kabalugid siya nga nakaila si Jesus niya because the way Jesus said, okay, moadto ko dito sa inyo. And Zacchaeus said, yeah, I'm prepared because I'm used to it. I'm used to guests like that. That if I'm going to your place, you have to prepare a shawarma. And with olive oil. Na, same like that. And you know what? Nindot jud kaayo ni ang ila ang kwan. So napoy mga chismis, no? Napoy mga chismosa, no? Maunang di gyud ta mabalaka anang mga magbatikos nato. Grabe gyud akong batikos sigsoon. Dili gyud mo makaingon nga na pastor ko nahapon naman, no? Dili gyud mo moingon nga na pastor ko kanang wala nay problema. Grabe gyud ang panghimaraot, pangdaot, pangyatak, grabe gyud ang akong giagian. Pero you know what? Romans 12:19 is a really powerful verse. Di lang jud ka mag-revenge. Kay siya jay bahala. The battle is his and he will avenge for you. And maghilak ra gyud ko sa Ginoo kay nahurot na gid among misitira og buno pod. No, sa akong mga kontra, wala na. Pagod na yung nanay ko, di na siya mopalit og misitira. So, ug na ako'y kontra, masakitan ko igsuon na mag-lockdown na ko, no? Gawas og inon ka. Sus, naunsa man siya, namaot man siya, di kita mo sugutan na. Remember? No? Tawagin niyo na ng lahat. Wag lang yan. So, ako rin na siyang i-pray. Psalms, sumidali pagkanaog si Zacchaeus, ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Hallelujah. Same with my life. Sa dakong kalipay yun. Midawat yun ko kang Jesus. You know what? Na ako'y gi-pray, wala ko nag-dream nga kaslon ko kaya I don't like marriage. Why? Because I've seen in my family that most of the women who are married, they get divorced. Magbulag jud. Murag na curse sa amo ang kuan. So mananan ko, need lang gyud kog anak. No? Hala, social. Murag rin palit sa tindahan, need kog anak. No? Pagkasusi. So karon, na ako'y anak, dili jud ko ganahan og marriage. But then again, when I open the Bible and start reading it in Genesis, it says about marriage.
makaulaw, no? And then, nadyo ko'y desire sa akong heart ko, Lord, kapoy ka na sige ako mahigugma. No, kanang mahigugma ko, ako dyan mo adto, sige ako'y hati. Nakakapagod. Nangunot na kung maayo ng mga gugmang ko. Mahal ba kayong retinol? Hindi mag-buy one, take one sa Watson. Butaan eh. Kahago kayo napay katong ana-ana nga libat na lang yun ta kayo ani pagkahago po dani nga kinaba, but I park that desire. I park it somewhere. I want a gentleman. I want someone who respects me. I want someone who always like, you know, into me nga kanang tanan dili kay iguramingo hingkaon na ka pagsurya kanang magdala jud pagkaon. Sige rag nikaw niya, mga bayi, kiligon niyo, wala pa. Bisabi, nagbusog na. Mga bakakon, kaayo. Ano? Wala, di ko kakaunog, wala ka. Na? So, and then I parked that, and then I met Glenn. No? And then, dito ko hala, ako maning prayer. Uy, pero ako gasaba niya. Actually, karon pa siya kabalo. No, ako gasaba niya, kay busing mualig. Man, natag na bakos Ginoo nimo. No? But then, tanan jud niyang gipakita iyang family, tanan jud niyang ako. You know what? Glenn is not a Christian. The same as mine when when he grew up different, praying in different gods. But one good thing about him is he's very teachable. And he listens. And even if muuli siya sa panglaw, musimba yun siya Bible base. And di jud ka maglisod o tudlo. Nga naman, his heart is so open. Kanang mamin, ganahan lagi ko ani, di ko singhagan. Ako rin sigig paninghag. No, putla na. No? Kay paingon nagmangkay. No? So, ingon ana, you know what? Even if you prayed for it 5 years ago, even if you prayed for it 6 years ago, 20 years ago, when it is a good intention, it will show up in your door. And then you will remember, wow, this is my prayer. So God is not really bungol. Amen. God is not really like, they said that our God is Jesus. Nagsimba mo na, dili makita, wala picture. You know what? There is a white man and a black man. Best friends sila. Na sila sa tunga, sa river. Nag-row sila sa boat. Nag-away sila. Hoy, I think Jesus is a white man. Ingon tong white. Ingon po itong. No, I think Jesus is black. So, nag-away sila kay ingon siya. Ito man. Pag nag-ana silang mga bugsay, hantod na yabo sila na nga lomos silang duha sa ilaang ka mini. Dayon na hilangit sila igsoon. Paingon ito ni Peter, okay, siya nga, we're here because we died. We had an argument that went into a physical. What is the argument about? Oh, because I said, I think Jesus is white. Ingon tong puti. Ingon po tong itong no, I think Jesus is black. So now we are asking you, Peter, what is it like, what is Jesus actually? And then Peter said, okay, you can ask him himself. So Jesus went out and said, Buenos dias, hermanos. Spanish, Mandy, I see. That's how we see Jesus in our own lens. That's how we see Jesus in our own lens. And sometimes we think we pray, but actually we are dictating Jesus. Sige, tagdikta ni Jesus. Mani akong gusto. No? We are not so sensitive that we think that we know God so much and we worship God so much that we really forget that, we are looking Jesus in our own lens. Now, who is Jesus? Jesus for me is everything. Amen. So, pag-abot sa prisuhan, after na sa 2 years, na ay good news kay ningon ang court nga ila kong tabangan makalaya kay
kanang na-amaze sila sa akong leadership sa sulod sa jail. Then ay katong nagdakop sa ako, ni adto siya didto, ni dalaw siya nga ako kang tabangan nga mauli ka kay moadto na ko sa Manila. And you know what, 2 years niluhod gyud ko sa Ginoo niya ko, Lord, upapaulion ko nimo karon, di pa ko ready. Posible nga iniglaya na ko, mutagay na pud ta. Kay nalipay ko, yes, kalayan. Na mo nang nahadlok ko igsuon sa gawas. And because I am not specific with my prayer, ningon ko extend po sa Ginoo duha pa gyud ka tuig. And then 4 years after, I was ordained inside the jail as jail pastor. And then paglaya na ko, grabe kaayo ang kuan. Everybody was inside their houses because it's locked down. Bawal manggawas. Wa jay nagawas. But this is how powerful your God is. Bisan pag unsa ka bawal mo gawas o paggawson ka sa Ginoo. If God wants to free you, if God wants to release and break the chain, He will do it at any time, at any cost, no matter what and no matter where. Ang nakauli jud ko pag chat na ko sa kong anak, abrihi ang gate kay muli ko yung Vincent pag suroy. Because walay mo tuo. Now, like the lepers worship, katong pulo kasang lahon, nga isa ray ni balik, di ba? Katong siyam, pag uli nila igsuon, paglantaw sa ilang mga ginikanan, hala, ikaw na, nauli naman lagi ka. Pero tungod kayo, nag-focus sila sa healing, nalimot sila sa healer, niuli sila igsuon nga healed sila, apan, kita gihapon sa ilang pamilya, sa ilang silingan, sa ilang mga amigo nga gisanglag yung kasauna. Why? Tungod kay gikauna imong mata, wala na imong ilong, wala na imong kuan, nawala ang sangla. Yes, because Jesus healed him. But then there's this one guy who's like so happy about the healing but went back to the healer. And then napagi siya nga, I don't care. Kay dugay na bitaw kong gisangla. Possibly dugay na siyang gisangla, no? Wala na ko'y pakialam, ani, gyud. Wala na gyud tam ko kahandom nga maayaw ko. Wala na gyud ko'y pakialam, ani. Whether you give me something or not, I don't care. I will praise you. I will worship you because you deserve all that. And then, what happened? He said, ingon siya, tindog. Ha? Ang imong, it's highlighted that imong meaning usara ka tawo sa pulo. Ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo. So what happened to this leper man? When he went home, nabalik yung dalungan ng son. Tubo balik yung iyang mga unod. Tanang nga wala niya igsoon. Nanubog balik. And then when he came home, posible ang mga ginikanan o yung mga igsoon, tananingon nga, is that really you? Is that really you? You doesn't look like nga nakay sangla. In the same way that every time I look at the mirror, I always say, is it really you? Ikaw ba ni? No? Ang kagwapa na regular. But is this really you? Yeah? Is this really you? Ha? Ikaw ba good ning? Grabe kayo kakabalingagan. Grabe kayo wasted your life so much. No nga, grabe yung kayo ni mong pakiguban sa devil. But then when I looked at it and then God is grabe dyan ang Ginoo. Oh God, you are so wonderful. Kasi ang kinabuhi that I don't see any sangla in my life. I don't see it. Amen. It's all growing. So na yung paglingkod direct. So, niligin na siya sayang. And then, kinahanglan itag repentance. Zacchaeus repented. Yes. He repented. Yun siya, iuli niya. Ninagin ako mauli itong mga buslot ng mga but God knows what happened. And, and then Jesus happened. Jesus happened in my life. And I know, kamo, di mo kumpiyansa nga. Ay, kailan na may ginawa mo kumpiyansa kay there is a plot twist ang yawa. Kung nag-double time mo magpadool sa Ginoo, nag-triple time ng kontra.
Mao nang di mo maka-sure yun. Always good. Mahinumdum jud mo nga, okay, inig, luya tanan, inyo jud ning sige og ablihan. Amen. Open it. No? And those, don't waste your time. Kanang mga anak ninyo nga, sige rag cellphone, suguan ana, palihog, pangbunali gina ninyo. Kinahanglan inyo jud silang kanang pailhon gyud nga ingon ani gyud dapat nga kinabuhi, because why dili tanan nga pariha sa akong kinabuhi makaya. Munang every time na ay mag-message ako ay igsoon nga ilong pasara ka nang dami kay maghikog, I'm tired, maghana mingon jud ko. No, kanang imong giagian sister or brother, layo ra kay na sa akong kaagi sa akong kinabuhi. I was all by myself. Na priso ko igsoon, wa joy yawa ni uban. Ako ra gyud isa. Munang di kita dapat mag-partner sa devil. You know what? Oh, he's very traitor. And you know what? Ingon ana ra gyud ang message para sa atoa. Be like Zacchaeus. Like, you know what? There's always a sycamore tree growing somewhere. Amen. And if you see one, meaning you have to wait for this one person. Maybe ikaw mo'y mag-invite. Maybe God will use you mightily para sa kinabuhian ng musaka diha. There's a purpose. The same way, kung inyong palibot sa inyong balay, naapay mo tok-tugaok sa buntag, meaning someone there or most of them there denies Jesus. Amen? Because that will happen. So pag makadungog pa kay kagtok-tugaok ko, ito ano po nag-deny ni Jesus, na? See? And you have to recheck yourself. Maybe you are the one who's denying Jesus. Amen? And I think I have 2 more hours ito. And murag ito akong ma-share sa inyo sa sunod na podang uban. And sorry kay naghilak-hilak ta, no? Okay ra ba? And I am so honored nga na namo diri naminaw mo. Di pud mo pwede di mo maminaw kay sa puton ko. Ayaw niyo akong magalit. No, but kaning ministry is really nice. They've been to our house last night, and it's our prayer jud na we wanted a revival so much, but we cannot admit to ourselves that we are all broken in some places. We just, mag-revival ta. But then, even if your prayer is something like that, like Jesus, anak ni David, no? Kaluyin tao mi, bisag kana lang, God will really hears you from what He sees in your heart. And then they came last night. And actually, I met JM first, the very talkative. Tabian kay siya. Nagtabi po ko. Gatabi po siya. Babuntagan yun taan eh. No? Kay mo, tupak ko po. So, what happened is that it's a divine appointment. And then last night was the healing power in the house. Nga, makita yun niya igsoon nga, bisag wa may tulog, nga nag-run pag yun may tanawa. Tapag yun ta diri. Because, of course. Kulbaan na ba imong bana kay masukor ko na kagdugay mo uli. Muna ko mag-picture dire kay pangitaon ko sa asawa. Asa naman tong gagit? Wala man lagi dire. No? So the healing power of the Lord really took place in our lives, and there are youths in the ministry gyud nga grabe jud kay kabunog ni mga kinabuhi ng mga bataan. I told JM about it, and then I think and I already told Mark also and Kathy, and then last night was a really beautiful night gyud. Kanang natulog bitaw gyud ko nga kanang na-refresh yun ang ako ang kuan, nabulkasil akong heart. Pwede na po ta mag-attitude. Kaya naroon po healing balik. You know? But then again, you are so blessed that you are part of this ministry. And I want you to really work hard.
Work hard for the Lord. Why? Because, you know what, if I have someone in my life nga nag-introduce ako Jesus nga kanang di gyud kabuhian ba, kanang sunod-sunuron jud ka, no? Kanang di gyud mo give up. Maybe, just maybe I didn't waste my life so much. And then somebody asked me in Cebu that if given a chance, Pastora, are you going to change your life now that you know Jesus? So I told her, if given a chance to redo my life, I would still do it the same. Why? Because my testimony is so powerful for the youth, and there is no great testimony if there is no na testing. Kinahanglan buak-buakon sa jud ka. We have to be really empty so we can be pressed and produce oil. Amen. Salamat ninyong tanan.